हेलो हाय जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपने आशा करुँच भलରେ थे। तो आज आउ गोटे नुआ ब्लॉग स्वागत। तो सका 4टार ब्लॉग नहीं स्टार्ट हो सारे सका सका जानते तो मोर ड्यूटी हो जिम जीवा। तो जिम पुणी आज बाहर पड़ी। तो एत दिन है ब्लॉग आसून कि मो माने देह टी खराब था। तो से ब्लॉग आसून एवं बर्तमान बॉडी कंडीशन ठीक अच्छी। तो ये बर्तमान डेली डेली ब्लॉग आसो। तो आज मान जिम भी जा पाऊन। तो एबे भी जिम भी जा पाऊन। तो 10 दिन खंड हम जिम भी बंद थी आ ब्लॉग भी आसूना। एवं माने डेली डेली आसापी ब्लॉग पकाइवाई चेष्टा करमी। आ सबुदिन माने ब्लॉग पकाइवाई चेष्टा करी। आ बॉडी जमती कंडीशन अच्छी जिम रे जाके देखी। तो चलो सीधा जिम रे जाके देखा। तो फाइनाली जिम पहुँची जाइए पारे। तो देहर किसी एमती कंडीशन अच्छी। तो ये छाती पाती गुड़ा टिके जस्ट फुली हाथ फाथ गुड़ा। तो फुला ना कमिगलानी। तो ये 20 दिन नुआ आसले तो ऑटोमेटिक कमिज ना। तो कमिगलानी माने जतकी मेहनत थिला माने मुझे जतकी स्टेप आगू जाइली 2 स्टेप पछक पड़ी आसी पुणी 10 दिन खंडे कलापर जा से कंडीशन जाकि पहुँची। तो फाइनली मो सेटअप लगी जाइए। तो बर्तमान बहुत दिन जिम बंद था। आज वार्म अप करके देह पटे गरम करने शोल्डर आज शोल्डर मारिबा। शोल्डर को किसी ट्रिक मुझे देखी शोल्डर मारिबा आज। तो चलो आगे देह पटे गरम करने मारिबा शोल्डर। तो बर्तमान डिहांड सरीगला। तो ये आम बस मारे मारी दूसरी। डम्बल सहित खेलवा टाइम आसगला मैं डम्बल मारिया टाइम आसगला। तो चलो हेम्बर फेम्बर लगेगा। तो शोल्डर में मारिया आज। तो चलो डम्बल सहित मारिया। देखिए पूरा मैं झाल पूरा गाधे जाए। तो डम्बल सहित डम्बल को मारे डम्बल मारे माता पूरा झाल गाधे जाइए। कहीं फैन चलती फैन चलना भी एत गरम हो गरम मान अच्छे डम्बल मान ऑटोमेटिक झाल बढ़। तो एत कहीं आसी ना मुझे एका अच्छी। तो इसमें जन जन किए आसवे
ତ ଚାଲ ମାରିବା ମାନେ ଲୋକ ଆସିଗଲେ ଆଉ ସେତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାଜ କରିବେ ନା, ତ ମୋ କଥା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଆମ ଜିମ୍ ରୁମ୍ଟା ହେଉଛି ଟିକେ ଛୋଟ ରୁମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନେଇବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା। ତ କାହିଁକିନା ଜିମ୍ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ ଏବେ, ତାପରେ ରୁମ୍ରେ ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ମେସିନ୍ ଅଛି। ତ ରୁମ୍ରେ ଖାଲି ଆମେ ମଝିରେ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେ, ସେଠି ଜାଗା ଅଛି। ତ ବିପଟରେ ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଏମିତି ଦେଖିଦେଉଛି। ମଝିରେ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଗା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସେତିକି ଜାଗା ହିଁ କେବଳ ଅଛି, ନହେଲେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ମଝିରେ ଯାଇକି ମାରିବେ। ତ ମଝିରେ ଆମର ଆସିଯିବ 7-8 ଜଣ ଆସିଯିବ, 7-8 ଜଣ ଆସିଗଲା ପରେ ତ ଜାଗା ହିଁ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଲାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟା, ବହୁତ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍। ତ ଏମିତି ଅଛି, ମାନେ ଜାଗା ଏତେ ସର୍ଟ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ତେଲ ତ ଫାଇନାଲି ଜିମ୍ ସରିଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା ବୋଲି ବାହାରିଛି। ତ ଏତେବେଳେ ଯାଉନି, କେହି ଆସି ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସକାଳୁ 4ଟାରୁ ହେଇଗଲାନି 6ଟା 15। ତ ଏତେବେଳେ ଯା ମୁଇଁ ଏକା ମାରୁଥିଲି, ଆଉ କେହି ଆସି ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ମାନେ ସବୁ ମସଲ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଟ୍ରେନ୍ କରିବାର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଜିମ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମସଲ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବାର ଥିଲା। ତ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାରିଛି। ତ ସୋଲ୍ଡର୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ମାରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସବୁରୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାରିଛି। ତ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଜିମ୍ର ହାଲତ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜିମ୍। ତ ଜିମ୍ର ହାଲତ କିଛି ଏମିତି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସବୁ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ତ ଡମ୍ବଲ୍ ଫମ୍ବଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍। ତ ଏପଟେ ଦେଇକି ବାହାରିକି ଯିବା। ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ତ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ତାପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ମୋ ସୁଟ୍ର ଚାବି ନେବା, ଦେଇକି ଯିବା। ଚାଲ। ଆଉ ସୁଟ୍ର ଏଇଠି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ପାଇପ୍ ସେପଟେ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ସୁଟ୍ର ଠିଆ ହେଇଛି, ଦେଖିଦେଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି କ'ଣ ସୁଟ୍ଟି ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଚାଲ ବାହାରିକି ଯିବା। ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଠି ଚାବି ତାଲା ପକାଇବା। ତାଲା ପକାଇ ଆମ ଜିମ୍ ମାଲିକକୁ ଚାବି ଦେଇକି ଯିବା। ଚାଲ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିବା।